आज्ञा नमस्कार। आज गोटे कथा मु कहि काली भाइराल 2-3 दिन है भाइराल देखुची मु सब नानादी टीवी माध्यम रे यूट्यूब माध्यम रे फेसबुक माध्यम रे व्हाट्सएप माध्यम रे रानी पंडा मैडम को विषय रे सब बाहरुची। या कौन ओडिशावासी देखिपारु नाहंती। रानी पंडा मैडम शुणु। उत्सवे बेसने चैव विराग्रे शत्रुविग्रहे राजद्वारे श्मशाने च जतिष्ठति सबांधवा। बंधु हिसाब से आपड़ टे आगू आगे आसतु। से रानीपड़ा मैडम को केते लोक कौन इाड़ू सियाड़ू सब कहते किंतु आज देखंतु माने सी टे मुहर दीपद कहीदे बोली खराब कथा तांको समस्ते आपण आक्षेप करुले समालोचना करुले किंतु प्रकृतर बंधु होउचंती रानी पंडा। देखंतु गोटे एते छोट परिवार रु जाइकी से आज एते बाटरे पहुँची पारिचंती। लोकंकर हृदय रे बसा बांधी पारिचंती। से आउ केही नुहंती, से होउचंती रानी पंडा। देखंतु तांकर स्वास्थ्य अवस्था बहुत माने असुविधा रे अछि। आउ से कहार कोठी घर पोड़ीगला रानी पंडा जाइकी ठिया हो जाती। कहार कोठी कापरे गाड़ी चढ़ीगला ता पाखे जाइए रानी पंडा ठिया हो जाती। कहार गोटे किए गोटे मर्डर होगला ता पाखे जा रानी पंडा ठिया हो जाती। आउ माने भल मंद सबुतिर रानी पंडा जाइए ठिया जाती। अरे बाबू दबाटा संसार रे बड़ कथा नुह। से तो कहती मुहरे केते लोक केते गरीब पिला से व्रतघर करिसंती, विवाह करैसंती। आउ माने केते से यात्रा जगत फिल्म जगत कथा आज्ञा छाड़तु। रियल जगत रे से किछि ना किछि करिसंती। आपण याकू कोन अस्वीकार करि परिबे ओडिशावासी नाही। किंतु आज देखंतु सी आज कि प्रकार माने असुविधा भितर सम्मुखीन अछंती ताकू ओडिशावासी देखुछंती। काई मेडिकल को केते जण दौड़िकी जाउछंती, केते जण जांकी रानी पंडा पूजा करुछंती, जाग यज्ञ होम करुछंती, भगवान को पाखरे माने तांकर दीर्घायु कामना करुछंती, केमती शीघ्र आरोग्य कामना करुछंती केते जण। सी किंतु कष्ट पाउछंती। याकू ओडिशावासी अंगे लिभेइबा दरकार, आउ जानिबा दरकार। समस्त कलाकार वृंद मध्य जानिबा दरकार। आउ ये 5-7 जण 10 जण भाई जाउछंती, से ठिया होइछंती पाखरे। मु देखुतली तांकु तो अशेष 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 कृतज्ञता मु प्रभुजी क्रिएशन माध्यम रे आपण माननकु जणाउछि। आउ आपण माने जो ये सहायतार हाथ बढ़ाई भगवान निश्चय आपण को सहायक हेबे। जो माने तांको पाखरे अछंती तांको सहाय्य करूछंती। किनी रानी पंडा इज ऑनेस्ट भद्र। आउ सी टिके रागी की पदे अधे कहि दियंती, तांको चिड़ै चाड़ै देले सी टिके कहि दियंती। तांको भाषा को कहीं खराब करछन। तांको हृदयटा बहुत निर्मल जे जोठिकी आमर मुख्यमंत्री माने जाई पारुनांती, मंत्री माने जाई पारुनांती, विधायक माने जाई पारुनांती, सी आगे जाइकी पहुंची जाउछंती। जा हो सेतिकी तो बाबू तांकर अछि ना। किंतु तांको मु निवेदन करुछि समस्त ओडिशावासी को, आपण माने मो यूट्यूब को सब्सक्राइब चैनल को माने सब्सक्राइब करिवे, शेयर करिवे, लाइक करिवे एवं अन्य बंधु मान को कहिवे शेयर लाइक सब्सक्राइब करिवा पाई। मोर होछि प्रभुजी क्रिएशन। आउ ए वीडियो को पूर्ण मात्रा रे आपण माने देखिवे। जणे सुखर साथी हेई पारुछि, दुखर साथी हेई पारुछि, से आपणकर माने अनम्यारिड पर्सन रानी पंडा। किंतु आपण माने तार दुख समय रे केते जण दौड़ी जाउछंती बाबू, केते जण जाइकी कहउछंती। समस्ते ओडिशावासी जेबे माने गोटिए गोटिए टंकाटिए साहाय्य करते ना 4.5 कोटी होता। 4.5 कोटी रे रानी पंडा भल हो जाते। किंतु तांको पाखरे पैसा नहीं, कौन पैसा अच्छी, मन भी अच्छी, किंतु आपण माने तांको मन को दुर्बल करुछंती। से देखंतु काली मीडिया सामना को आसिकी कहउतले तांकर जो रूप मु देखिली मते बहुत मन रे दुख मध्य हला, कष्ट मध्य हला। प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथंको पाखरे मु प्रार्थना कली, बाबा गुड़ा लोकनाथंको पाखरे प्रार्थना कली। प्रभु माने रानी पंडा आउ जणे से होउछंती एते शिष्ट, एते भद्र, आउ एते नम्र, एते कोमल हृदय माने नारी जणे। तांको प्रभु आपण सहायक हुंतु। शीघ्र तांको शरीर आरोग्य कामना पाई मु मध्य दीप जाली भगवान को पाखरे
ଜଣେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁ ସାନ ମୋଠୁ। ମୋତେ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା 60 ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି 40-50 ହେଇଥିବ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ, 3 ବିଧାୟକ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା, ଭଲ ନାରୀ। ତେଣୁ ସେ ମୁହଁରେ କହିଦେଲେ, ଯିଏ ମୁହଁରେ କହିଦିଏ ତା ହୃଦୟଟା ବହୁତ ମାନେ ସରଳ ଥାଏ, ବହୁତ ସରଳ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟର କାମନା ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମନକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବୁ, ଦବା ନେବା ସଂସାରେ ବଡ଼ ନଥାଏ, ଖାଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୋର ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇକି ଫେରିବେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ। ଏହା ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇ ରାଣୀ ଅପା ପାଖକୁ। ଅପା ତ ମାନେ ମୋର ସେ ଝିଅ ବୟସର ହେବେ, ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜ୍ଞା 35 ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ବାବା ଗୋଡ଼ା ଲୋକନାଥ, ଧବଳେଶ୍ୱର, ଶାଳେଶ୍ୱର, ଭୀମେଶ୍ୱର, କପାଳେଶ୍ୱର, ଲିଙ୍ଗରାଜେଶ୍ୱର, କପିଳେଶ୍ୱର, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଜୟ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଛି ଏବଂ ଗୋରଖନାଥ, ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର, ଖିଲାଳେଶ୍ୱର, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ରାଣୀ ସବୁବେଳେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଣୀ। ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁଭାବ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇକି କେମିତି ଫେରନ୍ତୁ। ହଉ, ରହିଲି। ୟାକୁ ଯେବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସେ ରାଣୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖେ, ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅବଗତ କରାଏ। ତେଣୁ ଆକୁ ଦେଖିବାଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ନିର୍ଭର କରୁଛି, କାରଣ କାଲି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ, ମୋ ପାଇଁ ଆସିପାରେ, ସେ ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଲାଘବ କରିବା। ଯେବେ 4.5 କୋଟି ଜନତା ନା, ଆମେ ହାତ ଟେକିଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବା, ସେଇ ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁଣି ଫେରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ଦେବେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଠିଆ ହେବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।